आज हम बुलाएंगे बलून को। अब आप बोलोगे बलून तो सभी बुलाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम कुछ यूनिक करेंगे। आज हम बॉटल से बलून को बुलाएंगे। तो हमारे पास में बॉटल, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बलून, ठीक है। हमारे पास के बलून बड़ा, कुछ बड़े बलून है, कुछ छोटे हैं। तो मैं इसमें से ले लेता हूँ एक बलून, ये वाला तो बहुत पसंद है, तो मैं लेता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे नाइफ, ये हमें टेप कट करने के लिए लगेगा, ठीक है। थोड़ा इस्तेमाल धीरे से करना है, ये हाथ को भी लग सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो ढक्कन है हमारे कोई यूज में नहीं है, तो हम इसे रखते हैं साइड में। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर छोटे वाला। तो सबसे पहले हमें बलून में शुरुआत करना होगा। तो हमने लिया, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.